Selamat malam Indonesia dan selamat pagi di Amerika, selamat siang di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati teman-teman semua yang standby di channel ini. Mungkin ini topiknya agak sensitif ya. Jadi buat teman-teman yang mengikuti acara ini, tolong ikat pinggangnya dikuatkan ya, dikencangkan ikat pinggangnya, dibuka telinganya, dibuka matanya, kalau perlu pakai kacamata pembesar seperti saya supaya kelihatan ya. Tune in baik-baik, ini menarik sekali ya, bagaimana di Quran atau di dalam Islam kita mendengar bahwa malaikat-malaikat itu menyembah Adam. Nah, dari mana ini kisahnya ya? Dari mana ini kisah ini diambil dan dimasukkan ke dalam Quran? Ya, karena kawan kita, sahabat kami, Hussein Al-Iraqi akan membongkar kisah ini. Dari mana kisah malaikat menyembah Adam diambil atau dicuri ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan berdoa dulu ya. Ini ada the power of darkness ini mencoba mengganggu teman-teman yang ada di sini dan mencoba interruption ya. Oh Heavenly Father, Bapak Surgawi, terima kasih atas berkah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, nafas yang telah kami nikmati, penglihatan yang sempurna yang telah Engkau berikan kepada kami, dan juga Tuhan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang telah Engkau curahkan, telah Engkau bukakan di hadapan kami, teknologi yang Engkau sediakan agar semua mata bisa melihat, semua telinga bisa mendengar kebohongan-kebohongan apa yang sudah dilemparkan oleh setan. Dan sekarang Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan power-Mu Tuhan, Engkau juga membongkar kejahatan ini, membongkar this liar, this deception. Dan hanya dengan darah-Mu Tuhan, hanya karena Yesus Kristus Tuhan kami diberikan kuasa seperti ini. Kami diberikan kekuatan dan kebisaan untuk membongkar semuanya Tuhan. Dan kami meminta protection dari Engkau, Bapak. Engkau sudah mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga kami seperti yang Engkau janjikan dalam Psalm 91. Bapak, berkati Brother Hussein, dua Brother Hussein, satu dari Iraki, satu lagi ada di USA. Berkati juga Sister Sofia yang akan membantu untuk menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Dan berkati juga kawan-kawan manajer di WAFM saat ini yang membantu berlangsungnya acara ini. Ya, sebelumnya Bapak, kami meminta Engkau untuk juga memberkati kawan-kawan muslim kami Tuhan yang mendengarkan, yang menikmati acara ini. Bukakanlah hati mereka Tuhan, bukakanlah mata mereka, oh ya Kudus, Elohim Tuhanku. Dan dalam nama Yesus Kristus, I bind the power of darkness into this day in Indonesian air, in American air, in European air, in most part of the nation, in Iraq, in Egypt, in Turkey, in Iran. I bind them all. I bind the power of darkness into this day in the name of Jesus. Mari teman-teman, saya akan memperkenalkan sahabat saya yang tidak asing lagi, Brother Hussein. Shalom, Habibi. Shalom, Habibi Lindsay. How are you? I'm fine. God bless you all. God bless you. Okay, Brother Hussein, we're not going to take too long.
Let's start. Do you want the slides? Do you want the screen, brother? بدك تحط الشاشة. اذا انتم على هي المدير قولها انت يو مودريتر لينسي. He says that like however you want to do it. You're the moderator. Okay. What about you, brother Steve? Do you want to see the screen too or no? Yeah, I'd like to see that. Yeah. Okay. So we're going to show the screen. Okay. لا قولها الان خلينا نحكي وبعدين نعرض الشير سكرين. تعرف بيكون حلو إلي إذا في السكرين أشوفه يعني. يس اوكي طبيعي تمام. اولا سلام المسيح الى كل الاخوه والاخوات والاخوه والاخوات اللي من اندونيسيا وانا اسف تاخرت عليكم بعض الايام. He says, first of all, I want to give greetings to everybody, all the brothers and sisters in Indonesia, and I apologize for being a few days late. دخلت كلية. اوكي. Pertama-tama saya memberikan salam untuk semua teman-teman yang ada di Indonesia. Saya sedikit minta maaf karena mungkin agak sedikit terlambat. دخلت كلية فانشغلت شوية بالدراسة لكن أعدكم إنه راح ما أتأخر عليكم كثير. Okay, I've entered Bible school and so I've been very busy, but I will do my best to not be late in the future. Saya sedang belajar Alkitab ya, jadi saya sedang sekolah Alkitab, jadi saya sangat-sangat sibuk sekali. Teman-teman doakan ya untuk Hussein dan saya berusaha lain kali tidak akan terlambat lagi. اوكي. اليوم موضوعنا هو عن الأساطير لقصة آدم في الإسلام. ملاحظة ليس قصة آدم المأخوذة من الكتاب المقدس إنما من الأساطير والخرافات اليهودية التي تسربت إلى الإسلام وإلى الأحاديث. Okay, these are today we're going to be talking about the story of Adam, not according to the Bible, but according to like Jewish legends and other sources, extra traditions, but not from the Bible. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai topik tentang Adam, kisah Adam, tetapi bukan dari Alkitab, melainkan dari legenda-legenda Yahudi dan dari kitab-kitab Asatir. سنتناول قصص الهجادة والأبوكريفة. الهجادة معناها التفاسير والخرافات اليهودية والقصص المكتوبة بدون وحي، هاي معناها الهجادة. أما الأبوكريفة فهي النصوص المزيفة. الهجادة هي النصوص المكتوبة بدون وحي من أشخاص، والأبوكريفة هي النصوص المزيفة. Okay, he's going to be speaking from two sources. One is the Haggadah. The Haggadah includes the legends and the tradition stories that are not inspired by God. The other source is the Apocrypha, which are counterfeit stories. From counterfeit stories. So there's the two sources, the Apocrypha and the Haggadah. The Haggadah is the legends and myths, and then the Apocrypha are the counterfeit stories. Ya, hari ini kita akan bicara dari dua sumber. Yang pertama dari Haggadah. Haggadah itu dari legenda dan mitos-mitos yang tidak diinspirasi oleh Tuhan ya, bukan firman Tuhan. Yang kedua kita bicara dari kitab-kitab Apokrifa yang merupakan kitab-kitab yang palsu ya. اوكي. الهجادة هي تفسيرات للكتاب المقدس واقوال علماء يهود ليست من وحي. Okay, the Haggadah are like explanations and expositions by Jewish scholars that are not inspired by God. Okay. Yes. Ya, jadi Haggadah ini adalah kitab penjelasan dan juga penafsiran ya. Penafsiran eksegesis dari para rabi-rabi Yahudi tapi tidak diinspirasi oleh Tuhan. نعم. سنقرأ أولا عن الطين الذي خلق منه آدم. Okay, first of all, we're going to talk about the clay from which Adam was created. Pertama kita akan bicara tentang tanah liat dari mana Adam diciptakan. في كتاب مصادر أصول أساطير الإسلام من الهجادة والأبوكريفة اليهودية لابن المقفع. هذا عالم مشهور. Okay.
The book that he's going to be using is مصادر أصول أساطير الإسلام. Okay, the source of the legends of Islam by شو اسم الكاتب؟ ابن المقفع. Ibn al-Mukaffa. Okay, the author is Ibn al-Mukaffa. نعم. قال من مصادر الإسلام من الهاجادة والأبو كريفة. And he's talking about the sources of Islam from the Apocrypha and from في صفحة 150 on page 150 تقول القصة الهاجادية the Haggadah story says إن الرب أمر جبريل يجلب Let me translate it. Ya. Dia akan bicara dari kitab Haggadah ya. Pertama, kisah bagaimana Adam diciptakan dari tanah liat ini. Ini adalah legenda Islam dari Ibn al-Mukaffa. Ini adalah kitab legenda Yahudi halaman 150. Tertulis seperti ini teman-teman di dalam kitab Haggadah. Go on, brother. شكرا. فتقول القصة الهاجادية إن الرب أمر جبريل بجلب طين من زوايا الأرض الأربعة لخلق آدم لكن الأرض أبعدته يعني طردت آدم الأرض ورفضت. Okay, the story, the legend begins. It says that in the Haggadah, okay, it says that the Lord commanded Gabriel to go get clay from the four corners of the earth, but the earth refused. Jadi ceritanya begini nih, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk mengambil tanah dari 4 penjuru bumi, tetapi bumi ini menolak untuk memberikan tanahnya. فاحتج الملاك كيف أيتها الأرض ترفضين أمر من أسسك على المياه دون دعائم أو أعمدة فقالت أنا نعم تفضل. Okay. And so Gabriel said to the earth, it said, how can you reject the one who established you on the waters and holds the sky up without pillars? Jadi Gabriel berkata kepada bumi ini, bagaimana kamu bisa menolak perintah seseorang ya yang sudah menempatkan kamu di atas air ya, sudah artinya sudah can you lift up the the writing there or go to the next page? Okay. Ya, menempatkan kamu di atas air ya, maksudnya bumi ini ditempatkan di atas air dan juga udah membentangkan langit. Nah, itu maksudnya seperti itu ya, kata Gabriel kepada bumi. فقالت أنا مقدر لي أن أكون ملعونة بسبب الإنسان. الأرض بتقول هيك؟ Yes. ما شاء الله. الأساطير. Okay, this is kind of funny. And so the earth says to Gabriel, it says, yeah, well, I can be cursed because of humanity. Ya, kemudian bumi ini menjawab kepada Gabriel, dikatakan, wah aku nih bisa dikutuk karena manusia ini, katanya. فقالت وإذا لم يأخذ الرب العلي مني فلن طين مني فلن يفعل أحد غيره أبدا. And so if the Lord doesn't take the clay from me, then he can't make anybody at all. Jadi bumi ini berkata, kalau Tuhan itu tidak bisa mengambil tanah dariku, makanya dia tidak bisa bikin manusia apapun, katanya. Tafadol, brother, tafadol. نعم. عندما سمع الرب هذا مد يده وأخذ من الطين وخلق الإنسان الأول. Okay, when the Lord heard this, he took a handful of the clay and created the human being. Ketika Tuhan mendengar ini, dia mengambil segumpal tanah dan membentuk manusia. Could you go back to the other page? I don't know why you changed the page. Yeah. يعني الأرض تعرف أن الإنسان ملعون قبل أن يخلق. Okay. So the earth knew that the human being, no, this isn't the right one. It was the other one was the right one. Okay, hold on. Yeah. This one? Yeah, leave this. Okay. So the earth knew
that humanity, that it was going to be cursed because of mankind. Like where God cursed the earth after man fell. So Yeah. the earth knew that it was going to be cursed because of mankind, so it didn't want to give up the clay so that man could be created. The earth is also God. The earth knew what will happen. Yeah. Ya, jadi bumi ini tahu ya bahwa nanti kalau Tuhan ini berhasil mengambil tanah dari bumi ini, dia akan menciptakan manusia dan bumi ini akan dikutuk. Seperti pada waktu di kitab Kejadian bahwa bumi ini dikutuk setelah manusia jatuh ke dalam dosa ya. Jadi ini bumi ini maha tahu juga. Tafadhol, brother. نعم فأخذ الرب من كل جوانب الأرض الأربعة الطين كان متعدد الألوان أحمر وأسود وأبيض وأخضر. And so God took clay from the four corners of the earth, and they were four different colors. It was red, black, white, and yellow. Jadi Tuhan menyuruh mengambil tanah dari keempat penjuru bumi ya, warnanya merah, hitam, kuning, black, red, yellow, and white. White. Oke, dan putih. محمر للدم أحمر للدم. Red for blood. Merah untuk darah. وأسود لامع. لامع. نعم لامع. And black, shiny black. Dan hitam yang berkilat. وأبيض للعظام. And white for the bones. Putih وللعروق. untuk tulang. نعم. شو معنى العروق يعني؟ والعروق يعني العروق اللي تمشي يعني من الأوردة والشرايين وكذا وهيك شيء. Okay. عروق الجسم. Yeah, and also for the veins of the blood. Dan juga untuk nadi di dalam darahnya. وأخضر للجلد الباهت. And green for the skin. فالذي ولد في الشرق. You said yellow, brother, not green. Is it green or yellow? No, he said green. Yeah. Green. Yeah. Green أخضر. نعم. Did Allah change color already? Or maybe he forget that he was yellow in the first place? Brother, you said yellow. You said take the يلا green sister green. green. You said yellow. Okay. Ya, jadi hijau tadi untuk what the green for? Green legit. For the skin. Oh ya, untuk kulit hijau. Ya, oke lah. فالذي ولد في الشرق ya. Kayak alien kulit hijau. It's like an alien. Green for the skin. No, it's like a green frog. أنا أقول له أنا مخلوق من الطين الأسود. He says about himself that he was created from the black. So. Oh no, I understand. No, I remember. Because Allah wearing a green shirt, right? Oh, that's right. He wears a green. He has a green clothes. So he has So a green his favorite color is green. مختصر القصة إنه الله خلق آدم من الأربع أنواع الطين هذه الأخضر والأبيض والأحمر والأسود من زوايا الأرض الأربعة. Okay, and so the summary of the situation is that Allah created Adam from the clays, the four different colored clays: red, black, white, and green. Oke, jadi Tuhan itu tadi menciptakan Adam dari 4 warna yang berbeda ya, bukan kuning ya teman-teman. Jadi merah, hitam, hijau, dan putih. ويقول والذي سيموت في والذي ولد في الشرق سيموت في الغرب والعكس. يعني هذه إشارة إنه يقصد به الزوايا الأربعة هي الشرق والغرب والجنوب والشمال. Okay, and this is going to mean like the person who was born in the east is going to die in the west. And this is the proof because it's taken from the clays of the four corners of the earth. Don't have to explain that. So. Oke. Jadi orang yang lahirnya di timur meninggalnya di barat ini karena diambil tanahnya dari keempat penjuru bumi. Ya, nanti sebentar lagi Usin akan jelaskan maksudnya ya. Yes. فالآن عرفنا هذا القصة الهاجادية. الآن نأتي إلى حديث لمحمد. Okay. We have right now what we have looked at is the story from the Haggadah. Now we're going to
go and look at a hadith by Muhammad. Oke, yang barusan tadi teman-teman dengarkan itu adalah penjelasan dari kitab Haggadah, ya, jadi kitab legenda dan mitosnya orang Yahudi. Sekarang kita akan melihat apa kata hadis daripada Muhammad. Can you Yes. can you go to the next slide, please? والقصة في بداية في كلام بالإنجليزي تحت الكلام العربي في بداية هذا المقال هو هذا المصادر من الكتب اليهودية اللي موجودة فيها هذه القصة قبل الإسلام. Okay, if you look at the bottom of the list, you will see the Hebrew sources of this book before Islam. On the top, the English right there, it says these are the books that included these stories before Islam. Okay. Ya, kalau Anda lihat ini adalah kitab-kitab yang memuat kisah-kisah penciptaan dari tanah yang bermacam-macam dari keempat penjuru bumi ini kitab-kitabnya. في مسند الإمام Dan أحمد. sebentar, kitab ini sudah ada sebelum Islam ya. Jadi itu Oracles 24-26 ya, Slavonian Book ini sudah ada, buku-buku ini sudah ada sebelum Islam. أوكي. قال الإمام أحمد بن حنبل. Okay, the Imam Ahmad ibn Hanbal said في مسند أحمد كتاب مسند أحمد بن حنبل in his book Musnad al-Imam Ahmad, في جزء أبو موسى الأشعري. in the part that's called Musa ibn al-Ash'ari. أبو موسى الأشعري هو عنده 50 جزء، كل جزء باسم صحابي من الصحابة الذي أخذ منه الأحاديث. Okay, Musa al-Ash'ari, his writing has 50 parts, one for each of the companions. نعم الإمام أحمد عنده 50 بارت. الإمام أحمد أنا كنت okay. خليها ترجم بس. Okay, would you like to translate that, because that was a lot of information there. What is that 15 parts? The 50 هي واحدة لكل صحابة, huh? Yes لكل صحابي جزء. Okay, yeah, okay. Abu Musa Ash'ari, his part of the book has 50 parts, and each of the parts is for one of the companions of Muhammad. I think it's the one who had the Musaf of the Quran, right? Abu Musa al-Azhari. هو كان عنده مصحف أبو موسى. لا هو كان راوي للأحاديث وراوي للسنة أيضا. He was a narrator of hadith and of the biography of Muhammad. Okay. Ya, jadi di dalam Musnad Ahmad ya, Imam Ahmad ibn Hambal dia menulis begini dalam satu bagian cerita mengenai Abu Musa al-Azhari. Abu Musa al-Azhari menulis ya 15 bagian untuk tiap-tiap sahabat Nabi. Tulisannya seperti ini. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن حمد بن جعفر. Okay, he says Ahmad bin Hanbal said صدق ممكن يعيد عن أحمد بن جعفر. Okay, Musa Ash'ari said that I forgot the name of the guy. احكي لي الأسماء بس عشان أسماء كثير. حدثنا يحيى. Okay, Yahya said عن أحمد بن جعفر. About Ahmad ibn Ja'far. عن عوف. Okay, about narrated by Auf. قال حدثني قسامة ابن زهير. He said that Qasami ibn Saghir told me. زهير عن أبي موسى الأشعري. About that Abu Musa al-Ash'ari said to me. قال النبي. That the Prophet said. قال إن الله خلق آدم من قبضها من جميع الأرض. Okay, that Allah created Adam, that he took from the four corners of the earth, all those corners of the earth. فجاء بنو آدم على قدر الأرض. And so humanity came onto all the parts of the earth. فجاء منهم الأبيض والأحمر. So there are now people who are white and red. والأسود. And black. وبين ذلك and between them والخبيث والطيب
مش خبيث يعني يعني مش يعني الشرير والطيب. Okay, and there are good and bad people. Yes. والسهل والحزن. And the easy and the sadness. وبين ذلك. And in between them. يعني هذه القصة هي هاجادية، خرافة يهودية. محمد أخذها نفسه وقال إن الله قال. Okay, these words Muhammad spoke exactly from the Haggadah. Did you want to translate? Go ahead, Sister Sophia. Ya, jadi Ahmad ibn Hambal ini berbicara atas otoritas Abu Musa Ahmad ibn Jafar, diriwayatkan dari Auf bahwa kata Mi ibn Zubair mengatakan dari Abu Musa Azari, Nabi berkata, ya ini mungkin nggak sama persis ya, kalau salah dimaklumi ya teman-teman, panjang banget nih nama-namanya. Bahwa dia mendengar Nabi Muhammad itu mengatakan Adam itu diciptakan dari keempat tanah yang diambil dari empat penjuru bumi. Jadi manusia itu sekarang diciptakan dari seluruh bumi, dan ada yang kulitnya berwarna merah, ada hitam, dan ada yang kulitnya antara dua warna itu gitu ya. Kemudian ada juga yang diciptakan baik dan jahat, ada yang diciptakan dengan kemudahan, dan ada yang diciptakan dengan kesedihan gitu ya. Di antaranya maksudnya nasib mujur, nasib malang nih kayaknya ya. Dan ada yang diciptakan di antaranya. Nah, kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ini persis seperti yang ada di dalam kitab Haggadah. Tafadhol. هذه القصة هي قبل الإسلام قصة خرافة من الأساطير اليهود، كتبوها ناس يهود، ليست وحي وليست من الكتاب المقدس. محمد أخذها ويقول الله قال لي هذا. Okay, now this story was from the legends of the Jews. And this story that was written by Jews, and it was just legendary mythical materials that they came up with, and it was not inspired by God, but Muhammad said Allah gave it to him. Oke, kisah ini sama persis yang ada di kisah di kitab Haggadah tadi. Kisah ini merupakan legenda dari orang-orang Yahudi, ditulis oleh para rabi, ya, tapi tidak diinspirasi oleh firman Tuhan. Tapi Muhammad mengatakan bahwa ini diwahyukan kepadanya. Nah, أيضا في رواه أحمد من طريق آخر. And then Ahmad narrated from another source. عن هوذا عن عوف ابن قسامة. هوذا عوف ابن عن قسامة. Okay, so Muhammad also said it was narrated by Huda through Auf by Qasama ibn Zuhair, the son of Zuhair. قال سمعت الأشعري. He said, I heard al-Ash'ari say. قال رسول الله. That the prophet said. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. Allah created man he took from parts of all of the earth. فجاءه بنو آدم على قدر الأرض. And mankind has filled all the earth. فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود. And so there are some that are white, some that are red, some are black. وبين ذلك. And in between those colors. والسهل والحزن. And the easy and the sadness. وبين ذلك. And in between those. والخبيث والطيب. And the good and the bad. وبين ذلك. And those that are in between. هذا في مسند الإمام أحمد الجزء الرابع صفحة 400. This is in Musnad Ahmad. Part 4 الجزء الرابع. Okay, part 4. صفحة 400. Page 400. Can you go to the next page on the screen on the screen, please? Okay. والطريق الثاني الجزء الرابع صفحة 406. And the second part is on page 406. نعم. وأبو داود أيضا في مسند السنة. And Abu Dawood says in the Musnad of the biography. والترمذي أيضا. And Tirmidhi also says it.
وأيضا في تفسير سورة البقرة and also in the exposition of the Surah of Al-Baqarah, the cow chapter 2 of the Quran, وفي صحيح ابن حبان and in the Sahih Hadith of Ibn Habban, في تاريخ بدء الخلق and in the history of the source of creation, وهو حسن صحيح. and the hadith is authentic God, and good. God صحيح يعني God مثل ما good true. Good and authentic, yeah, صحيح. اوكي صحيح. وقد ذكر السدي عن أبي مالك. And As-Suddi said that Abi Malik. نعم. Okay, could you go to the next page, please? وأبي صالح. And Abi Saleh. عن ابن عباس. Narrated from Ibn Abbas. نعم وعن مرة. And was narrated by Murrah. وعن ابن مسعود. And by Ibn Mas'ud. هؤلاء كلهم ثقة. All of them worthy. كلهم صحيحين ثقة هؤلاء. All of them are considered authentic scholars. عن رسول الله قال that they said that the Prophet said, قالوا بعث الله جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها. That he says that that Allah told Jibril, go get clay from the earth. فقالت الأرض أعوذ بالله منك. And the earth said to Jibril, says, I take shelter in Allah from you. أن تنقص مني أو تشيلني. Can Sister Sophia have a translate first before we go too long? ترجم. اوكي رديتها بس اكمل الحديث حتى تترجم لان امامها هي تقدر تقرا. اوكي. Go ahead, Sister Sophia. Sister Sophia. Mana tadi? Itu dari Al-Huda, Baik Kasama, Ibnu Zakir, Asy'ari Said, kata Nabi mengatakan saya catat, cuman saya lagi mau bacain dari mana. Jadi kisah ini tadi dari legenda Yahudi ya, ditulis oleh orang Yahudi. Terus ini ada Ahmad ibn Hambal juga meriwayatkan dari jalur lain ya, dari Huda Auf, Ibn Al-Kasama, Ibn Zubair juga ya. Kemudian saya mendengar Asy'ari berkata bahwa Nabi berkata demikian. Allah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari 4 penjuru bumi ya. Dan manusia memenuhi bumi, kemudian ada yang diciptakan berwarna hitam dan putih, dan ada yang warnanya diantaranya gitu ya. Kemudian ada yang diciptakan dengan kemudahan, ada yang diciptakan dengan kesedihan, dan ada yang diciptakan diantaranya. Kemudian ada yang diciptakan baik, ada yang diciptakan jahat, kemudian ada yang diciptakan diantaranya. Jadi ini sama ya, ini ada di Musnad Ahmad part 4 halaman 400. Kemudian bagian keduanya itu ada di halaman 406 ya, masih sama di Musnad Ahmad juga. Dari Abu Daud berkata, Abu Daud berkata di dalam biografinya, dan At-Tirmidzi juga, At-Tirmidzi, dan juga di dalam penafsiran ya mengenai Quran surah Al-Baqarah ya, Quran surah 2 penafsirannya, kemudian di dalam Sahih Hadis Ibn Habban, dan dalam sejarah dalam bagian mengenai sejarah dari bangsa-bangsa, dan semua ini hadisnya sahih dan hasan ya. Kemudian dari As-Suddi juga berkata Abi Malik, kemudian dari Abi Saleh, dan dari Ibn Abbas, dari Murrah, dan dari Ibn Mas'ud. Dia berkata, ini semuanya ini perkataannya sama ya. Jadi semua ulama-ulama ini menyatakan hal yang sama, dan ulama-ulama ini adalah umat Islam yang otentik ya, atau yang bisa dipercaya ya narasinya. Mereka berkata, mereka mendengar bahwa Nabi berkata Allah menyuruh Jibril mengambil tanah dari bumi. Kemudian kemudian bumi berkata, aku berlindung kepada Allah dari kamu, katanya. Oke, brother. Good. وفي قصص الأنبياء لابن كثير. And it's also in the stories of the prophets by Ibn Kathir. في قصة آدم. In the story of Adam.
يروي نفس الحديث. He tells the same story. لا أريد أقرأ لأن راح يستنزف منا وقت لأن هو نفس الحديث اللي قرأناه فوق. Okay, I don't want to take time to read it exactly because it is identical to what we already read. لكن تفضلي سيستر صوفيا. Sophia, if you want to translate that. Ya, jadi ini juga ada di dalam kisah tentang nabi-nabi di dalam Ibn Katsir, ya, di dalam bagian ceritanya tentang kisah Nabi Adam. Ceritanya sama persis, jadi kita nggak akan bacakan diulang-ulang lagi, ya, tapi pokoknya narasinya sama. وأيضا حتى الحديث أيضا في كتب الشيعة حتى نأخذ من الجانبين في بحار الأنوار للمجلسي الجزء 11. The story is also in the Shiite sources, and the name of the book. شو الاسم الكتاب بحار الأنوار. بحار الأنوار. Okay, the Sea of Light. بحار الأنوار is the name of the book. جزء 11. جزء 11. Part 11. صفحة 39. Page 39. حديث 6. It's Hadith 6. نقله من كتاب علل الشرائع للصدوق. شو اسم الكتاب؟ نقله من كتاب علل الشرائع. اقرأ بالعربي حتى يحفظوه أخوي حسين. علل الشرائع للصدوق. Okay, the name of the book, it's taken from a book called علم الشرائع, the science of the laws. يعني أسباب، يعني مثل ما تقول أسباب الشريعة أو أسباب التشريع. Okay, it's like the reason for different laws. علل الشرائع هذا نفس الحديث يروونه بس من طريق رواة الشيعة. Okay, it's the exact same story, but it's told from Shiite sources. يقول اجى ابن سلام ابن مشكم اللي زوج زينب بنت الحارث اللي سممت محمد في أحد. زوجها؟ نعم سلام هو زوج زينب. Okay, and this is by Salam, the husband of Zainab, the one who poisoned Muhammad. فهذا ابن سلام. Okay, this is the son of Salam, the guy. سأل محمد عن قصة آدم. He asked Muhammad about the story of Adam. محمد جاوب على نفس الهاجات اللي موجودة عندهم. Muhammad answered using the same identical story from the Haggadah. لكن هذه ليست وحي، هي قصة من بشر يهود، علماء يهود كتبوها من أنفسهم. Okay, but this is not an inspired story. It's not from the Bible. It's just some myth or fable that the Jews came up with. فكيف محمد يقول الله قالها لي وهي خرافة سرقها من اليهود؟ So how could Muhammad say this is from Allah when it's a story that he stole from the Jews? It's crazy story. Go ahead, Sister Sophia. Ya, jadi ini kisahnya sama tapi sekarang diambil dari sumber Syiah, ya. Nama kitabnya adalah Biharul Anwar atau Lautan Cahaya bagian 11 halaman 39 hadis nomor 6. Diambil dari buku pengetahuan tentang hukum, ya. Nah, atau alasan tentang hukum-hukum gitu ya. Ceritanya sama tapi ini sumbernya dari Syiah. Ini dari Salam ini anaknya Zainab yang meracuni Muhammad, ya. Dia bertanya kepada Muhammad tentang kisah Adam. Kemudian Muhammad menceritakan kisah Adam ini dari kitab Haggadah tadi sama persis, ya. Cuman kitab Haggadah ini kan mitos, ini ceritanya legenda. Bagaimana Muhammad berkata ini wahyu dari Tuhan sedangkan ini adalah kisah legenda atau mitos. فهذا واضح إنه الإسلام ليس دين من الله بل هو فكر شخص صنع من عنده دين. Okay, so it is clear that Islam is not from Allah, it's not from God, it's just somebody who stole these things from others. Jadi jelas di sini Islam bukan dari Tuhan yang sejati, ya, tetapi mereka mengambilnya atau mencurinya dari berbagai sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, sebelum zaman Islam di sini. نأتي الآن إلى قصة طول آدم. Okay, بس عشان اوكي بدي اقول لك انا راح اسرق كل المعلومات اللي انت بتعطينا اياها الكيت راح احطه على برنامج. حبيبي يا اخوي ستيف، حبيبي انت، نحن هو هذا نريد كل احنا
نبين الحقيقة للمسلمين، لأن هاي المسلمين ما يعرفون هذه الأشياء، عبالهم هذه من الله قالها لمحمد، ما يعرفون إنه هو سارقها من اليهود. هاجاده. صدقني أنا هذا مصدوم على هذا الحاجات. I'm just telling Hussein that I am also going to steal everything that he's saying right now, put it on my show. So We anyway, give you the material, Brother Steve. okay, okay. So now we're going to talk about how tall Adam was. Oke, sekarang kita mau cerita tentang bagaimana tingginya Adam itu. المسلمين يظنون ان الله قال لمحمد ان طول ادم 60 ذراع، ما يدرون هو سارقها من خرافه يهوديه. Okay, the Muslims believe that Allah told Muhammad that Adam was created 60 feet tall, but Muhammad stole this from the Jewish fables. Muslim percaya bahwa Allah itu mewahyukan kepada Muhammad, Adam itu tingginya 30 hasta, 60 kaki. Jadi kira-kira 27,5 meter, ya, hampir 30 meter. Tetapi Muhammad mengambil kisah ini dari legenda Yahudi. Oh, tunggu bentar. Tadi they say 60 feet tall or 65? 60 feet. Yes. Like 27 meters, almost 30 meters. بس لحظة عندي الصوت تخربط ستيف، بس خلينا نضبط الصوت. 27.5 meter. Let's go ask Alexa, what is it? Okay. Alexa, what is 60 feet tall to meters? 27.5. 61 meters in feet is equal to 93 feet. Oh, تخربط عندي الصوت. 61 meter tingginya. I think it's almost 30, right? 30 meter. Nah, ini dikatakan 60 meters in feet is 60 meters dibilangnya di sini. Tadi saya baru tanya Alexa. 60 feet like 18 meter, yeah, almost 20. Is it 16 or 60? I'm sorry. 60. 60, Okay. right? Yeah, 60 feet tall is 61 meters. Let me ask again. قديش كان طوله؟ 60 ذراع 60. شو ذراع يعني بالضبط تعرف؟ يعني تقريبا يصير 35 متر. Okay. He's saying that it's actually called 60 ذراع, which is about كم متر؟ تقريبا 35. It's about 35 meters. 35. يعني هل 35 الأذرع meter katanya malah. 35 meter. 35 meter lebih tinggi dari rumah gue dong. يعني تقريبا 35 متر الذراع 60 ذراع. Okay, he's about 35 meters tall, so it would be extra large shirts if you want to buy him clothes. الحفريات extra large shirt. الحفريات أثبتت أن الإنسان القديم كان طوله لا يتجاوز 140. Okay, you know, if you look archaeologically, man's length was never longer than 140 140 إيش 140 سنتيمتر. Okay, not longer than 140 centimeters. But we have Adam's shirt in Jeddah, right? We have Adam's shirt and Adam bicycle. Do you know that? Yes. Oh yeah. Before we go there, Sister Sophia, can you translate it before I recap just a little bit of it? This is interesting. Ya, jadi manusia itu Sure secara you give me credit for the joke about his shirt. Secara arkeologi memang nggak sampai ya 35 meter ya, emangnya lontong ya. Nah itu secara arkeologi tadi Husein ngomong nggak lebih dari berapa ya, paling cuma 1, berapa ya, paling tinggi berapa sih manusia, 2 meteran ya kira-kira segitulah teman-teman ya, nggak ada yang sampai 35 meter gitu. Buat teman-teman Muslim juga teman-teman Kristen ya, coba dipikirkan secara logika ya. Secara logika aja ya, bagaimana mungkin Allah Tuhan menciptakan manusia setinggi 35 meter? Tolong dipikirkan. Lalu kenapa sekarang manusia Indonesia kok pendek-pendek
Ini kenapa? Apa kurang vitamin? Apa kurang apa nih? Ya, go ahead, Akibat Brother kutukan. Hussein. Apa Kecil. kutukan jadi pendek ya? Saya juga pendek soalnya. يس تفضل مم. brother, تفضل. شكرا. إذا العلم أثبت أن الإنسان كان طوله 140 ومحمد يقول 35 متر، إذا العلم أثبت 140 سنتيمتر ومحمد يقول 135 متر، فهذا دليل أن محمد ليس بصادق. Okay. Because archaeology proves that man was only 141 centimeters, but Muhammad says that they were 35 meters, it's proof that Muhammad was dishonest. Ya, jadi arkeologi menemukan ya mungkin sekitar 140 meter lah orang-orang zaman dulu ya, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi Muhammad mengatakan 35 meter ya, ini artinya Muhammad udah nggak jujur gitu ya, nggak sesuai dengan fakta arkeologi. في نفس الكتاب مصادر أصول أساطير الإسلام من الهاجادة والأبو كريفة صفحة 153. Okay, in the same book about the sources of the Jewish sources of Islamic stories in the Haggadah, on page 135. يس اوكي. وهذه ايضا نفس كتاب ومن كتاب اساطير اليهود لويس زنجربرغ. Okay, هذا نفس it's the same book, a book of legends by Louis شو اسمه؟ زنجربرغ. زنجربرغ. Okay. هسه اجيب لك اسمه. اسم يهودي. It's a Jewish name, Louis Zengenberg, something like that. لا هذا العالم تقريبا الماني، العالم الماني هو جمع الاساطير من اليهود. Okay, this is a German scientist who compiled many of these legends. يس. لويس ايضا كتب اساطير اليهود، نقلها من كتبهم واخذها من عندهم. And he also took these Jewish legends from their books. يس. في صفحة 153 لكتابنا الأول. From page 135, the same book. موضوع القصة الهاجادية اليهودية الإنسان المثالي. And this is from that Haggadah book, and it says about the exemplary human being. Yes. تقول القصة إن آدم كان حجمه عملاقا ومعظم البشر لم يرثوا صفته في الطول. Okay, he says that Adam was a giant, but most humans did not inherit his gigantic stature والجمال. and beauty. وإن سارة زوجة إبراهيم. And that's could you go to the next slide? I was gonna ask you. Yeah, okay, can you keep going? Okay, okay, yes, okay, this is keep going to the next one. Okay, and then also talking وبتقول عن Sarah, and then he says something about Sarah, the wife of Abraham. نعم. تقول إنه هذه المرأة حسناء على سارة، جميلة يعني. It says that the wife of Abraham, Sarah, was very beautiful. بين المقارنة بين الإنسان والسعادة. السعدين. أي السعادة يعني يقصد السعادة. يعني زي الكرد. لا يعني كالمقارنة بين يعني الإنسان يعني هو يعني سعيد يعني هابي بشو اسمه بالطول مالته. أنا مش فاهم حبيبي شو المقارنة بين سارة زوجة إبراهيم والسعادة. يقول إنه سارة كانت جميلة مثل حواء. He was saying. He was saying that Sarah was beautiful like Eve. وسارة ينطبق عليها نفس الكلام، نفس حواء. The same words about Eve that
her beauty can be applied to Sarah, the wife of Abraham. وأخيرا كانت حواء كالقرد. كانوا كالقرد. كالكرد. نعم كالقرد. حواء نعم and then هم يقولون Hawa was like a monkey مقارنة بآدم when you compare her to Adam. الذي مظهره عظيما جدا كان طويل آدم. Because he was so beautiful and he was very tall. بحيث إن نعل قدميه كان يحجب بهاء الشمس، يعني بس نعاله يحجب الشمس. For instance, his feet were so big that they could cover the sun. It could like block out the light of the sun. وقصة أخرى تحت عنوان العقاب. And there's another story that is called العقاب, the punishment. كان طول آدم من السماوات إلى الأرض. It says the length of Adam, the height of Adam was from the heaven to the earth. Okay. أو من طرف الأرض إلى الطرف الآخر. From one side of the earth to the other side of the earth. ولكن بسبب خطيئته نقص إلى 100 ذراع. But because of his sin, he was brought down to being only 100 ذراع. يعني قديش يعني تقريبا يعني أيضا بال40 متر بال37 بال50 متر هيك شيء. Because of his sin, he shrunk only to 40 meters long. لاحظ الفضيحة، اليهود أيضا يقيسون بالذراع. And look at the disgrace, because the Jews also use this measurement, which is Arabic is called dhira. I believe that dhira was used by the Jews, but it's هذه في كتاب المقدس مش dhira. الكتاب المقدس ذكر الذراع، لكن هنا على طول آدم أيضا دا يقولون فيه. Okay, the Bible uses this measurement, which is called dhira. بس لا يوجد بالكتاب المقدس طول آدم هيك عملاق وخرافة مثل هذا. The measurement that is used in the Bible, dhira, which is like, you could almost say, I can't remember exactly, because the Bible does talk about the like the length of the Noah's Ark was 300. I can't remember what the measurement is, but they're using that same standard of measurement, and Muhammad was using that same standard of measurement. Okay, ترجم القصة Sister Sophia. ترجمي. Ya, jadi ini kisah tentang Adam yang raksasa ya. Ini dalam kitab yang sama nih, masih tentang kitab Haggadah dari orang Yahudi juga. Ini legend atau mitos-mitos. Ini halaman 135, yaitu kitab legenda. Kitab ini dikompilasi, terjemahkan oleh Louis Sarjaban, siapa tadi, orang Jerman ya, yang mengkompilasi legenda-legenda Yahudi ini. Dia mengambil juga dari kitab Haggadahnya orang Yahudi ini. Di halaman 135 itu dikatakan seperti ini, tentang contoh bagaimana tinggi atau ukuran manusia itu. Dikatakan Adam itu seorang raksasa, tapi kebanyakan manusia itu tidak mewarisi tinggi dan kecantikannya. Jadi Adam itu sangat tinggi, raksasa, dan sangat ganteng gitu ya, sangat cantik katanya. Kemudian diceritakan juga di situ tentang Sarah, istri Abraham, yang juga sangat cantik. Kecantikan Sarah ini disamakan dengan kecantikan Hawa. Tapi kalau Hawa ini dibandingkan sama Adam, Hawa ini seperti monyet katanya ya. Hawa ini kalau dibandingkan sama Adam seperti monyet, karena Adam ini sangat cantik dan sangat tinggi. Bahkan kakinya itu sangat besar sehingga bisa memblok sinar matahari. Kemudian dikisahkan lain cerita tentang penghukuman, di mana tinggi Adam ini katanya seperti tingginya langit dari bumi, atau dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Nah, karena Adam ini berdosa, dia itu menyusut, teman-teman ya. Dia mengecil. Ini kayak film kartun banget ya. Jadi Adam itu mengecil hanya setinggi 40 meter. Nah, coba lihat, ini cerita-cerita yang aneh sekali ya, dan Yahudi juga mengambil ukuran ini. Kalau di dalam Alkitab kita itu menggunakan diro itu hasta ya. Pakainya hasta kalau di dalam Alkitab kita.
Dan Muhammad mengambil cerita-cerita ini memasukkannya sebagai wahyu ilahi. Hold on one second. Teman-teman di Indonesia, teman-teman Indonesia yang menyaksikan ini, terutama yang Islam, yang Muslim, tolong dipikirkan kembali apakah ini masuk akal. Kalau Anda bingung, tolong tanyakan kepada Allah Anda. Allah, apakah ini benar? Allah, apakah engkau menciptakan Adam 35 meter? Allah, tolong jawab saya, ya. Tolong. Jadi buat teman-teman Muslim, jangan bego dan diem aja. Pertanyakan agama yang Anda anut. Sekarang juga, silahkan. I just want to say Go ahead, brother. I just want to say Okay. that the measurement that is used in the Bible is called cubits. Ya, Cubits. cubit, hasta in Indonesia. Ya, cubit. تفضل. هذه قصة إنه آدم عملاق وطويل، هذه خرافة يهودية وليست في الكتاب المقدس ولا نبي قالها. Okay, the story of Adam being this humongous giant is not in the Bible. It is a Jewish legend, fable. Jadi cerita mengenai bahwa Adam ini seorang raksasa yang besar banget ya, sampai bisa memenuhi seluruh bumi. Ini nggak ada di dalam Alkitab kita ya. Ini adalah legenda Yahudi ya, dongeng-dongeng saja. هاي لم يقلها نبي في العهد القديم. There was no prophet in the Old Testament who ever said these crazy things. Tidak ada nabi-nabi di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita yang berbicara mengenai hal-hal yang gila seperti ini. كتبوها بشر عاديين. Just regular people wrote this. Ya, hanya orang-orang biasa ya yang mereka tulis. Oke. محمد أخذها منهم وقال هذا من عند الله، هذا الله قال لي فيه. Muhammad took these things and said that Allah told him these things. Ya, Muhammad mengatakan hal ini dalam hadisnya dan berkata bahwa Allah telah mewahyukan hal ini kepadanya. في صحيح البخاري. In Sahih. Hold on. Tadi dikatakan Muhammad mencuri kisah-kisah ini dan diakuinya sebagai wahyu dari Allah. Itu tadi yang disampaikan oleh Husain. Silahkan. Can you go to the next page, please, on the slide? في حديث 3326. In the Hadith 3326 in Sahih al-Bukhari. نعم، عن أبي هريرة. Narrated by Abi Hurairah. عن النبي. That the Prophet said. قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. Allah created Adam and he was 60 cubits. MashaAllah. يعني آدم طويل، الله من خلقه طويل. Allah created Adam so tall. هذه القصة أخذها من اليهود. This story he stole from the Jews. وهي ليست من الكتاب المقدس بل هي من الخرافات والأساطير. And this is not from the Bible, but it's from the legends and the fables. هاي من الأفلام كرتون. It's like from a little cartoon. Ya, I already said that. Jadi ini ada di dalam Sahih Bukhari nomor 3326, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa dia mendengar bahwa Nabi berkata Allah menciptakan Adam tingginya 60 hasta ya, 60 cubit katanya ya. Jadi Allah itu menciptakan Adam sangat tinggi dan besar. Kisah ini dicuri dari kitab legenda Asatir ya, dan ini bukan dari Alkitab. Jadi ini kayak film-film kartun gitu ya teman-teman ya. الخرافة اليهودية قالت إن طول آدم بقي يقصر حتى وصل 100 ذراع. The Jewish legend said that Adam's height reached up to 100 cubits. محمد يقول. نعم. Wait. Jadi legenda Yahudi menyatakan Adam tuh bahkan tingginya hampir 100 hasta. Ya, luar biasa. نعم. وكذلك محمد قال وفلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. آسف أنا ما فهمتش بالضبط. محمد أيضا قال الطول لا يزال ينقص. هذا في صحيح البخاري في الحديث. أنا مش. أوكي.
محمد أيضا قال إن الطول ده ينزل لحد الآن ده ينقص. Oh, okay. Muhammad says in Sahih al-Bukhari that the size of man is still decreasing. نفس الفكرة أخذها من اليهود اللي قالوا طول آدم ظل ينزل. Oh, okay. He took this thought from the Jews who said that the size of Adam kept shrinking after he fell. يشابههم بالكلام، يشابههم بكل شيء. He took everything from them. All these thoughts came from the Jewish legends. Ya, jadi Muhammad di dalam kitab Sahih Bukhari juga mengatakan bahwa manusia itu terus mengkeret ya, mengecil katanya ya akibat dosa ya, mungkin ya. Jadi sampai sekarang pokoknya akan terus menyusut tuh. Kalau kita lihat kan kuburan-kuburan yang Muslim tuh Nabi Adam panjangnya sampai kayak lontong gitu kan ya. Nah, terus ini tuh diambil ternyata dari kitab-kitab legenda Yahudi yang mengatakan bahwa Adam tuh tadinya tinggi banget sampai 100 hasta karena dosa dia jadi mengkeret, jadi cuma tinggal 40 meter. Ya, nah kita makin nyusut lagi nih teman-teman ya, makin mengecil lagi. Ini semua diambil dari kisah Yahudi ini legendanya. Okay, I want to ask Hussein a question right now. Just Hussein أنا بس بدي أسألك سؤال. آخر مرة لما عملنا برنامج أنت كنت تحكي كان في واحد محمد حكى له قال لهذا الرجل روح اتعلم كل الكتب متذكر؟ قصدك Steve, your sound's breaking. Steve, your sound is breaking. قصدك أمية ابن أبي الصلت اللي محمد سرق النبوة من عنده؟ لا كان في واحد من الصحابة. لا زيد بن ثابت، مش قال لزيد بن ثابت روح اتعلم الكتب نعم، زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله أن أتعلم العبرية والسريانية فدخلت فيما بينهم فعرفت ما بدلوا وما حرفوا وما أخذوا. زيد نعم، هذا حديث. يعني مبين كل هذا القصص ممكن هو أخذهم كمان، ممكن زيد اللي تعلمهم وحكاهم لمحمد. كذلك أخي ستيف، هذه القصص اليهود كانوا يعني يداولوها بيناتهم، فهو أكيد يعني يسمع منهم لما كان طفل، لأن هو خاصة عمره 40 يلا ادعى النبوة. Okay. ايه. Okay. Okay, and I just want to tell you what I just said to Hussein, because last time we were together, Hussein mentioned that Muhammad said to Zayd ibn Thabit, he says, go learn the books of the Assyrians and of the Christians and of the Jews. And so I was asking, is it possible that Muhammad got some of these stories when Zayd went and studied all these books and stuff? And Hussein was saying, yes, but Muhammad was 40 years old when he claimed that he was a prophet. And he had all his life, he had been hearing these stories from the Jews and the Christians and, and from the different legends and stuff like that. So, Sister Sophia, go ahead. Ya, jadi tadi Steve bertanya ya kepada Brother Hussein, kan pada video sebelumnya Hussein sudah membahas bahwa Muhammad itu menyuruh Said bin Thabit untuk belajar bahasa Syria, bahasa Ibrani untuk menerjemahkan dan membaca kitab-kitab yang berbahasa Syria dan Ibrani. Jadi Steve bertanya, apakah mungkin nih dari Said bin Thabit ini dia mendengar mengenai kisah-kisah legenda Yahudi ini? Brother Hussein menjawab, ya bisa saja, tetapi jangan lupa bahwa Muhammad itu mengklaim dia menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Jadi kemungkinan dia sudah sering sekali nih mendengar kisah-kisah ini beredar di dalam komunitasnya. Jadi dia sering mendengar kisah-kisah seperti ini. نعم. البخاري روى الحديث بطريقين. Okay, al-Bukhari told this story from two different chain of narrators. في كتاب الأنبياء. In the book of the prophets. باب بدء خلق آدم وذريته. About the creation of Adam and his seed. وفي صحيح مسلم. And in Sahih Muslim. وفي قصة الإسراء. And in the story of the Isra, which is it's the story about when Muhammad flew on a donkey from Saudi Arabia to Jerusalem. وفي الحديث 162 في صحيح مسلم. And in the hadith 162 from Sahih Muslim. ومسند أحمد حديث جزء 12 صفحة 47. عفوا
no. حديث 12047. Oh, okay. And Musnad أحمد Ahmad hadith 12,000 12047. 12,047. يس. يذكر نفس السنة أنه قصة آدم وطولا المأخوذة من الهاجادة اليهودي. Okay, all of these include the story of Adam being 100, this tall, being this 60 cubits tall. Yeah. Oke, Wah, jadi Sister Sofia. Imam Bukhari meriwayatkan dari dua jalur ya. Yang pertama dari kitab Al-Anbiya, dari kitab para nabi tentang penciptaan Adam dan keturunannya. Kemudian juga dari Sahih Muslim tentang Isra Mi'raj ya, di mana Muhammad menaiki keledai bagal ya ke Yerusalem ya, kira-kira waktu Isra Mi'raj peristiwa itu. Kemudian di Sahih Muslim nomor halaman 182 dan di dalam Musnad Ahmad hadis nomor 1247. Semua ini meriwayatkan hal yang sama bahwa Adam itu tingginya 60 hasta. طيب كيف تأخذ قصص خرافات من يهود بشر وتقول هذا من عند الله؟ How do you take stories, all these legends and myths from the Jews and then say that they are from God? Bagaimana kamu mengatakan kisah-kisah yang diambil dari mitos dan legenda-legenda cerita-cerita rakyat orang Yahudi ini dan menyatakan kamu mendapat wahyu dari Tuhan? هو قال في القرآن بعث في الأميين رسولا، يعني هو استغل إنهم أميين العرب لا يقرؤون ولا يكتبون. Okay. Muhammad took advantage that the Arabs did not read or write. Jadi Muhammad mengambil keuntungan bahwa orang-orang Arab pada waktu itu memang buta ya, mereka nggak baca, nggak tulis ya, jadi mereka tidak membaca buku-buku ini. فهو استغل جهلهم لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. So he took advantage of their ignorance because they were illiterate. Jadi Muhammad mengambil keuntungan dari kebodohan mereka ya, karena mereka buta huruf. هو اعترف بالقرآن إنهم أميين. He even acknowledged in the Quran that they were illiterate. Bahkan di dalam Quran disebutkan mereka umat-umat yang ummiyyin ya, jadi nggak mengenal kitab-kitab sebelumnya. الآن أتينا إلى النقطة الثالثة وهي قصة عداوة الشيطان لآدم. Okay. تعرف أنا بس كان في سؤال أنا كنت بدي أسألك عن موضوع الجهل هذه، موضوع إنه استغل الجهل من شيء. تعرف كمان العجيب الناس كانوا يقولوا عن محمد هو إذن يعني بس بيسمع وبيسرك. صحيح أخي ستيف، لكن أنا أقصد على الأمة المسلمين اللي إجوا بعد الأجيال البقية اللي إجت بعد محمد، هذول ما يفهمون وممنوع عليهم القراءة، وقالوا لهم حرام تقرون التوراة والإنجيل وحرام تقرون كتب الكفار. أنا أقصد على الأجيال الأخرى وليس الجيل اللي مع محمد. Okay. When what the things that Hussein said right now about the ignorance of among the Arab people, he was talking about the generations after Muhammad, because you know what they did to them is they told them it's forbidden for you to read the books of the Christians and the books of the Jews, so that they could not discover these things. So go ahead. Okay. Jadi apa yang Husain katakan ini adalah orang-orang setelah zamannya Muhammad ya, mereka mengambil keuntungan ya, para khalifah pada waktu itu ya, atau penerus-penerusnya ini, mereka melarang umat orang Muslim pada waktu itu untuk membaca kitab-kitab Yahudi maupun kitab-kitab Kristen ya pada waktu itu, sehingga mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang kisah-kisah ini, gitu. نعم هو يقصد على أتباعه، يعني الأميين بعث فيهم رسول ويؤمنون به، قصد على اللي آمنوا به. And he was talking about the people who were following him, that they were illiterate, the ones who believed in him. فهو jadi dia mengatakan bahwa orang-orang yang mengikutinya ini adalah orang-orang yang ummiyyin ya, buta huruf, jadi nggak tahu tuh kitab-kitab sebelumnya. And he exploited their ignorance to to lie to them. غالبية الذين اتبعوه هم من قطاع الطرق والعبيد، وقطاع الطرق والعبيد لا يقرؤون ولا يفهمون الكتب ولا الثقافة. Most of the people who followed him were the thugs and the caravan robbers,
And so they did, and slaves, and they did not know how to read or write. Ya, jadi orang-orang yang mengikutinya nih kebanyakan apa sih berandalan-berandalan ya yang merampok kafan. Ya, pada waktu itu, jadi mereka ini juga tidak baca kitab-kitab ya, bukan orang terpelajar ya, yang para pengikutnya ini dan mengambil keuntungan dari bahwa mereka ini memang buta gitu tentang kitab-kitab ini gitu ya. Jadi ya seperti itulah karena bodoh ya nggak pernah baca. العرب قالوا هذه أساطير الأولين هم يعرفونها. The Arabs were saying, "Hey, these are the legends of our forefathers." They knew about them. أساطير الأولين يعرفونها أنها خرافات هو سرقها. They knew that these were stories that he stole. وقالوا Yeah. نعلم قالوا إنما يعلمه بشر في القرآن. And even in the Quran, they said humans taught him this stuff. عجيب صدقني إنه مذكور في القرآن إنه هو السراق حرامي سرق. هو Ya, يقول نعم. ya, jadi orang-orang Yahudi dan Kristen tahu ya Muhammad mengambil cerita-cerita ini ya dari legenda-legenda mereka. Bahkan mereka mengatakan ini ada orang nih yang ngajarin dia gitu ya cerita-cerita ini. Jadi Muhammad tuh dituduh ada yang ngajarin dia cerita-cerita ini ya karena mereka udah tahu kayak gitu tentang cerita ini sebelumnya. نعم الآن نأتي إلى قصة عداوة آدم وإبليس. Okay. Between Adam and Satan. أوكي. في نفس الكتاب مصادر أصول أساطير الإسلام من الهاجادة والأبو كريفة صفحة 154. 54. Okay. From the same book that he's been talking about, the Haggadah sources of Islamic stories, page 154. It's the same book that we've been using. نعم تحت موضوع سقوط الشيطان. About the fall of Satan, the story of the fall of Satan. قال أثارت مباركات الرب الاستثنائية الروحية والجسدية لآدم حسد الملائكة. Okay, the beauty of Adam kind of activated the jealousy of the angels. فالملائكة حسدت آدم بسبب إنه الرب أعطاه أشياء عظيمة. And so the angels were jealous of Adam because he gave God gave Adam so many beautiful things. حتى حاولوا إهلاكه باللهب، رادوا يحرقوه بالنار يعني موتوه. Okay, they even tried to burn him in fire. وكان ليهلك يعني راد يموت. كيف؟ كان ليهلك لولا حماية الرب له، يعني راد يموت لكن الرب حماه من عمل الملائكة. Okay, the angels were so jealous of him that they were even trying to burn him in fire, but God protected him. وخاصة الشيطان الذي كان أكثرهم غيرة، خاصة الشيطان. Especially Lucifer, Satan. He was the most jealous of all. وأفكاره الشريرة التي أدت إلى سقوطه. And these evil thoughts are what led to the fall of Satan. آخر الأمر. The end of the situation. آخر الأمر فبعدما وهب الرب آدم روحا، يعني الله آدم أعطى لآدم روح. After God gave Adam a spirit, دعا الله كل الملائكة لتأتي وتقدم لآدم الاحترام وواجب التقدير، يعني السجود لآدم، طلب من عندهم الله من الملائكة. Allah called all the angels to honor Adam and respect him. وكان الشيطان الأعظم بين الملائكة في الجنة. And Satan was the highest angel in heaven. وله 12 جناحا. And he had 12 wings. بدل من 6 لكل الملائكة. The other angels only had 6 wings. ورفض الالتفات إلى أمر الله. And he refused to obey the command of Allah. قال له أنت خلقتنا من روح الله الذي يحل مثل أنت خلقتنا من نار. Okay, he said to Allah, you made us from fire. To God, yeah.
والآن تأمرنا أن نركع تحت أقدام المخلوق الذي صنعته من تراب. And now you're asking us to bow down under the feet of the one that you created out of dirt, مخلوق من تراب الأرض. from the clay of the earth, the dirt of كيف the earth. كيف أسجد له وأنا من نار وهو من طين؟ How can I bow down to him when I am from fire and he is from clay? هذا الذي خلقته من الأرض. This one that you created from the earth. نعم. أجابه الله. Then Allah answered him, هذا الذي خلقته من الأرض لديه حكمة ومعرفة أكثر منك. I gave this one that was created from the earth more wisdom and knowledge than you. فطلب الشيطان تحكيم ذكاء. مباراة يعني بالذكاء، مباراة يعني تايمز مع آدم بالذكاء. ممكن تعيدها؟ يعني طلب عفوا جيمز مال ذكاء يعني طلب. So Satan wanted to do like a competition to see who was smarter with Adam. ماتش يعني طلب ماتش بالذكاء مع آدم. Okay, he wanted to do like a game, not like a game, like a competition to see who was smarter, him or Adam. فقال الله له إنه سيجعل كل الحيوانات من وحوش وطيور وزواحف التي قد خلق تحضر أمامه. Okay, so Allah said he was gonna make all the animals and all the creatures to observe before him, before Adam. فإذا عرف هو أسماءها فسيأمر آدم بتقديم الاحترام له. And if Adam knew the name of all these animals, then Satan would bow down, would respect him. وسيسكنه جواره. شو جواره يعني؟ يعني بصفه يعني نيبر، يصير نيبر، يصير جار الشيطان يصير جار آدم. Okay, then Satan would live peacefully like a neighbor for Adam. Sister Sophia, maybe you can translate before it goes too far. Ya, oke. Oke. Sampai mana tadi ya? Nah, ini sekarang kisah tentang Adam dan setan, ya. Kisah tentang Adam dan setan diambil dari kitab yang sama nih, kitab Haggadah tadi, di dalam cerita-cerita tentang sumber-sumber Islam halaman 154. Ini tentang kejatuhan setan, ya. Jadi Adam itu diciptakan tadi begitu tinggi dan sangat cantik sehingga membuat semua malaikat itu menjadi cemburu, ya, karena Allah itu memberi Adam itu banyak hal-hal yang indah-indah. Kemudian bahkan mereka mencoba membakar si Adam ini dengan api katanya, tetapi Allah itu melindungi si Adam, ya, terutama dari si iblis, ya. Iblis ini yang paling cemburu sama Adam. Dan pikiran yang jahat ini yang membuat setan itu jatuh ke dalam dosa, ya. Akhirnya setelah Allah itu memberikan Adam itu roh, Allah itu memanggil semua malaikat untuk sujud menghormati Adam, ya. Dan setan itu merupakan malaikat yang tertinggi di surga. Dia mempunyai 12 sayap. Jadi kalau malaikat lain katanya cuma 6 sayap, ya. Kemudian setan ini atau iblis ini dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dia berkata, "Kamu membuat aku dari api dan sekarang kamu menyuruh aku sujud kepada makhluk yang kau buat dari debu, dari tanah liat," katanya. Bagaimana mungkin aku bisa sujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah liat? Nah, kemudian Allah menjawab, "Aku memberikan dia hikmat dan kecerdasan lebih daripada kamu." Nah, kemudian setan nantang nih, yaudah kita kompetisi aja, kita adain satu game atau permainan, ya, untuk melihat siapa yang lebih pintar, aku atau Adam, kata si iblis ini, ya. Kemudian Allah itu membuat berbagai macam-macam binatang, dia membuat berbagai macam makhluk binatang-binatang dibawa ke hadapan Adam. Terus kemudian dia berkata, kalau Adam tahu semua nama-nama binatang ini, maka Adam yang menang. Dan kamu setan, kamu akan hidup damai aja sama si Adam ini, ya. Oke. القصة تقول إن الله سوى ماتش بين آدم وإبليس، قال لإبليس هل تعرف أسماء الحيوانات؟ فإبليس ما عرف وآدم عرف فانتصر آدم. Okay. So God made this big like World Cup match between Satan and Adam. And then God said, okay, if Satan knows the names of all the animals, he will win. Or Adam, whoever knows the names of all the animals. And Satan did not know the names of all the animals, but Adam did.
And so Adam Ya. won the competition. Oke, jadi Tuhan membuat satu kayak World Cup gitu ya, apa sih pertandingan besar gitu ya antara si Adam sama si iblis setan ini ya. Nah, jadi dikasih lomba nih, siapa yang bisa tahu nama-nama binatang itu. Ternyata setan itu nggak tahu nama-nama binatang itu, tapi Adam itu tahu nama-nama semua binatang ini. Jadi Adam ini yang menang, ya setannya kalah gitu ya. فالشيطان رفض يسجد لآدم ويخضع فقال هذا من طين وأنا من نار وأنا خير منه. And so Satan said to God, he refused to bow down to Adam. He said, I am from fire, he's from dirt, and so I'm better than him. فطرد الله من الجنة. And so Allah kicked him out of paradise. هاي القصة في التلمود. Sister Sophie, go ahead. Ya, jadi setan itu berkata dia tetap nggak mau sujud sama si Adam ini ya, katanya aku terbuat dari api sedangkan dia itu terbuat dari debu tanah, jadi aku tetap tidak mau sujud. Jadi Tuhan menendang si setan ini keluar dari jannah katanya ya, dari surga. فهذه هذه القصة مأخوذة من التلمود اليهودي. This story is taken from the Jewish Talmud. والتلمود هو تفسير للتناخ اللي هو التوراة. And the Talmud is like an exegesis or an exposition of the Torah. وهو مكتوب قبل الميلاد ب200 سنة التلمود. ممكن تعيدها انقطعت صوتك. مكتوب التلمود قبل الإسلام، قبل المسيح، الميلاد، قبل ميلاد المسيح ب200 عام. Okay, and the Talmud was written 200 years before the birth of Jesus. وهو هذا التلمود هو شرح للشريعة اليهودية وشرح للعهد القديم. And it is an exposition of the Old Testament and of the Torah. وهو ليس وحي من الله. And it is not inspired by God. محمد Go ahead. Ya, jadi cerita-cerita ini diambil dari kitab Talmud ya. Talmud ini bukanlah inspirasi atau bukan wahyu Tuhan ya, melainkan satu penafsiran ya, satu eksegesis dari Torah ya, dan dari kitab-kitab di dalam Alkitab kita. Jadi Talmud ini juga ditulisnya 200 tahun ya sebelum Yesus dilahirkan. Dan ini bukan firman Tuhan ya, Talmud. Ya, go on brother. طيب التلمود هو مثل ما قلنا ليس وحي من الله بل كتبوه علماء يهود. Okay, the Talmud was not written by the inspiration of God. It was written by Jews who were explaining the Torah and the Old Testament. Ya, jadi Talmud ini tidak ditulis berdasarkan firman Tuhan, tapi oleh para rabi Yahudi untuk menjelaskan kitab-kitab mereka ya. محمد أخذ هذه قصة سجود الملائكة لآدم ووضعها في القرآن وهي خرافة يهودية ليست وحي. كيف يكون من الله القرآن؟ Okay, and Muhammad took it and put it in the Quran and said that it's from Allah, but it's from God. You know, but how could it be from God when even the Jews who came up with this thing 200 years before Jesus was born, even they don't say that it is inspired by God. He just made this stuff up. Ya, jadi Muhammad mengambil ini dan memasukkannya ya, mengatakan ini wahyu Tuhan ya. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi wahyu daripada Tuhan? Sedangkan orang Yahudi sendiri mengatakan Talmud ini bukanlah firman Tuhan ya, tidak berasal dari inspirasinya Tuhan, melainkan hanya penafsiran mereka saja tentang kitab Taurat. سورة البقرة من الآية 30 إلى 39. In Surah Al-Baqarah from verse 30 إلى 39. From 30 verse 30 to verse 39. وسورة الأعراف من 11 إلى 25. And Surah Al-A'raf from 11 to 25. وسورة الإسراء من 61 إلى 65. And Surah Al-Isra from verse 61 to 65. سورة الصاد من 67 إلى 88. Surah Al-Sad from verse 67 to verse 88. وسورة الحجر من 26 إلى 43. And Surah Al-Hijr from verse 26 to verse 43. وسورة الصاد من 71 إلى 83. And Surah Al-Sad from verse 71 to 83. وسورة الكهف 50. And Surah Al-Kahf verse 50.
خلينا خلينا نقرا الايه لو ما نحب نقراها اخوي سيف شو تقول انت؟ بدكش تقراها؟ الايات القرانيه هذه كلها تقول انه الله امر الملائكه يسجدون لادم وابليس امتنع انه يسجد وطرده الله. كل هالايات عن نفس القصه؟ اي كلها عن نفس القصه. نعم. All of these verses that he just mentioned are about the same story, about Satan refusing to bow down to Adam and Allah kicking him out of paradise. وقصه نعم. Hussein doesn't want to read them because it's going to take too much time. Okay, Sister Sophia. Ya, jadi ini kisah-kisah yang sama ya, yang kita temukan tadi di dalam Talmud tadi ya, yang tadi dibacakan Husain adalah surah 2 ayat 30 sampai 39, surah Al-Araf ayat 11 sampai 25, surat Al-Isra ayat 61 sampai 65, surah As-Sad 67 sampai 88, Al-Hijr 26 sampai 43, surah As-Sad 71 sampai 83, surah Al-Kahf ayat ke-50. Ini kisah yang sama di mana setan menolak sujud kepada Adam. اوكي. من سورة البقرة من 31 إلى 33. In Surah Al-Baqarah from verse 30 to 31 to من 31 إلى 233. من 31 ل 233 ل 233. لا 31 31 فقط 31. Okay, just from 30 to 31. اوكي. تقول انه ادم سمى اسماء الحيوانات والنباتات والشجر وهذه نفس القصه سرقها. Okay, it says that Adam in this part of the Quran, it says that Adam named all the animals and the trees, and they took this story from this Jewish fable. طيب هذه القصه انه الله امر الملائكه تسجد لادم هي لم يكتبها وحي، كتبها بشر بالقرن بعد موسى ب 1300 سنه. Okay, this story about the angels bowing down to Adam was not written by God's inspiration. It was written by people about 1300 years after Moses. يعني كيف يكون القرآن من الله وهو يسرق أساطير وخرافات يهود؟ How can it be inspired by Allah when he's stealing all these legends and fables from the Jews? Sister Sophia. Go ahead, sister. هذا الشيء واضح. Surah 2 ya ayat 31 sampai 33. Ini cerita yang sama ya, di mana Adam memberi nama binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan di situ. Jadi cerita mengenai setan kemudian menolak sujud kepada Adam ini diambil dari kisah-kisah legenda. Jadi bagaimana mungkin kisah-kisah legenda ini kok bisa jadi wahyu gitu di dalam Quran? Dari kisah-kisah asatir tadi ya, asatirnya orang Yahudi tadi. أتت بعد موسى ب 1300 سنة. It's 1,300 years after Moses that these things were written. Ya, jadi kisah-kisah ini ditulisnya mungkin hampir 300-an tahun ya setelah Musa. ثم محمد يقول هذا من الله. And Muhammad says this is all from Allah. هي قصص كتبها. Muhammad berkata ini wahyu Allah. هي قصص كتبها أشخاص يهود بشر عاديين. This was written by just normal people, Jewish people. هذا دليل مبين، دليل واضح أن محمد ليس نبي من الله. This is very, very clear evidence that Muhammad is not a prophet from God. Go ahead, Sister Sophia. Ya, jadi kisah-kisah ini bukanlah diwahyukan oleh Tuhan ya, ditulisnya bahkan oleh orang-orang Yahudi yang biasa. Ini adalah bukti yang sangat jelas dan sangat nyata Muhammad bukanlah nabi daripada Tuhan kita yang sejati. إذا كان القرآن من الله هل الله يسرق من أساطير اليهود؟ Okay, he's saying if the Quran is from Allah, does Allah steal from Jewish legends? Kalau Quran ini dari Tuhan, apakah Tuhan ini mengambilnya dari legenda-legenda Yahudi? لدي بعض الخرافات الكثيرة أيضا، العرش على الماء والأعمال تعرض على الله وغيرها كثير إن شاء الله ستناولها في الأجزاء القادمة. Okay. In future episodes, we will talk about many other Jewish legends, including about the one about the throne of Allah being on top of the water.
قصة إبراهيم Okay. All وسليمان. right, awesome. Go ahead, Sister Sophia. Iya, oke. Ini akhir daripada episode kali ini. Dalam episode berikutnya, program kita yang mendatang, kita akan bicara lebih banyak lagi mengenai legenda-legenda yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Kita bicara juga mengenai bagaimana tahta Allah itu ada di atas, arsy-nya Allah itu ada di atas air. Kita bicara dari mana itu asalnya legenda itu berasal ya. Oke, teman-teman, topik kali ini kita ambil singkat aja ya. Topik mengenai penciptaan Adam, kondisi bagaimana malaikat itu harus disuruh menyembah Allah, dan bagaimana Allah menciptakan Adam. Sudah dijelaskan oleh Ibu Sofi, ditranslate oleh Ibu Sofi. Buat teman-teman yang masih Islam, yang masih stuck itu apa ya? Stuck itu apa namanya? Stuck itu apa sih? Masih stuck dalam ajaran Islam, masih kejepit dalam ajaran Islam, coba dari sini aja dipikirkan ya. Muhammad mencuri dari kisah-kisah Yahudi, dari kisah-kisah dongeng orang-orang Yahudi, fables, dongeng-dongeng orang Yahudi. Dan dongeng-dongeng ini bukan inspirasi dari Allah, bukan inspirasi dari Tuhan. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri mengatakan bahwa Talmud atau tafsir-tafsir dan dongeng-dongeng ini bukan dari Elohim, bukan dari Tuhan. Lalu tiba-tiba Muhammad memasukkan kisah-kisah ini ke dalam Quran dan mengklaim sebagai ini firman dari Allah. Tadi pertanyaan yang di belakang itu sangat menarik sekali. Apakah Allahnya Muhammad, Allah kalian, Tuhan kalian nih orang Islam, mencuri kisah-kisah ini dari orang Yahudi, dari buku-buku Yahudi, dari Talmud, dari tafsir-tafsir, dari dongeng-dongeng Yahudi? Coba kalian pikirkan, kisah-kisah ini sudah ditulis jauh sebelum Muhammad lahir, 300 tahun setelah Musa mati. Coba dipikirkan teman-teman ya, 300 tahun setelah Musa mati, Islam nggak ada, Muhammad nggak ada, ya belum ada. Tapi kenapa tiba-tiba ini di zaman Muhammad dijadikan sebagai wahyu Allah yang sekiranya belum pernah diceritakan kepada orang lain. Tapi ini sudah ada. Dongeng-dongeng ini sudah ada. Jadi kesimpulan saya, Quran berisi dongeng-dongeng Yahudi dan dongeng-dongeng Kristen yang dimasukkan ke dalam Quran dan diklaim sebagai firman dari Allah. Mungkin turun lewat Jibril, mungkin turun gedebuk dari langit, gedebuk, jreng ya. Coba dipikirkan kembali teman-teman. Saya ingin teman-teman di sini cerdas dengan mengikuti program seperti ini. Kita bongkar semua ya dari sumber-sumbernya langsung, karena ini berbahasa Arab. Banyak sumber-sumber berbahasa Arab yang tidak available dalam bahasa Inggris, apalagi dalam bahasa Indonesia, karena disembunyikan. Program ini untuk mencerdaskan kawan-kawan kita semua yang dari Islam, yang masih terjepit, stuck dalam kepercayaan Islam. Teman-teman, tolong pikirkan kembali. Okay. I just told the viewers, the Muslims viewers, to think again about what they believe, to think again about their religion. They know that all of the things right here, all of the story, all of the fables, from the Jewish fables and from the fairy tale, Muhammad claimed it as
the word of God, as firman, as kalimatullah. And this story has been 300 years, written 300 years after Moses died. And Muhammad does not even exist. Islam is not even exist. I want them to think, to be smart, to use their brain. Pakai otak kalian. Ya, use their brain. Seek for the truth. Cari kebenaran. Please. That's all. That's what I want to conclude in this story. Next story kita akan masuk ke dalam kisah-kisah ya bagaimana bumi diciptakan di atas arsi atau di atas punggung lautan. Ya kita sebenarnya sudah bahas ini di beberapa bulan yang lalu bersama Osama Dakdok ya mengenai Allah menciptakan bumi di atas laut atau arsi ya, on the top of arsi. Ya, saya akan serahkan kembali kepada mungkin Ibu Sofi, ada yang mau disampaikan. Ini sebentar lagi saya mesti kerja. Silakan Ibu. Sudah cukup. Okay, Brother Hussein, Brother Steve, can you translate it to Habibi Hussein? يعني هي بتقول كانت تحكي بدها تخلي المسلمين تسألهم منهم يفكروا في دينهم ويشوفوا كيف مصادر كل الأساطير والخرافات اللي في دينهم اللي مذكور يعني كأنه كلمة الله لكن أصله من الخرافات اليهودية وبتقول لهم يعني أنتوا رايحين تتحاسبوا على هذا الأشياء لما توقفوا أمام الله رايحين تتحاسبوا عشان اسمعتوا أنت عرفتوا هالكيت مصدر كل هالقصص والخرافات يعني لدينا بعض أحسنتي أختي لينسي، شكرا لك أخي ستيف، شكرا لأخت صوفية ماما صوفية وكل الأخوة والأخوات. أيضا عندنا بعض يعني هذا جزء يمكن 30% فقط يعني من الموضوع اللي أنا محضره لسرقات القرآن من أساطير اليهود. He's saying, Hussein is saying that, this is not even 30% of what I have prepared about all the stuff that Muhammad stole from the Jewish legends and fables. إن شاء الله الأسابيع القادمة إذا تحبون نكمل حتى يكون توضيح كامل لإخواننا وأخواتنا المسلمين حتى يعرفون الحقيقة أكثر. Okay, and in the coming weeks, if you would like to continue, we want to continue because we want our beloved Muslims to know the truth about where these stories came from. Sister Sophie? Ya, dalam program selanjutnya nanti kita akan paparkan lebih lagi ya dari mana cerita-cerita ini semuanya berasal. Kita tunjukkan referensi dan sumber-sumbernya. Anda bisa pertimbangkan sendiri, keputusan di tangan Anda. Ya, sebenarnya yang Brother Hussein sampaikan di sini ya kurang dari 30% dari yang akan dia sampaikan. Tapi karena waktu, ya kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Ya, sesi kali ini cukup dengan penciptaan Adam dan bagaimana malaikat Tuhan menyuruh malaikat menyembah Adam. Ya, kita nggak mau terlalu panjang karena saya juga mesti kerja jam 12 dan teman-teman juga mau istirahat ya, ada yang harus istirahat. Kita akan lanjutkan. Jadi teman-teman stay di sini, stay di channel yang Anda tonton. Ada channel Al Hayat, channel Legal, channel Ibu Uti, channel Fadilah, channel Buddhist Lord, Lindsay, ya. Stay di sini. Kita akan lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Tidak harus minggu depan ya. Minggu depan kita akan bareng dengan Osama kembali melanjutkan kisah Nabi Yusuf. Okay, mungkin maybe I will ask Brother Steve to pray to close
these programs. Go ahead, Brother Steve. Okay, بتهيأني أصلي مشان أنهي هذه القعدة. So, Yes. okay, Father, in the name of Jesus, we just thank you so much for this wonderful research, just this wonderful information, Lord, that just exposes the truth that Muhammad is a false prophet. He is a thief and a liar. Lord, he just stole these things and said that they were from you. Father God, thank you for exposing the truth. Lord, you are the one who told Jeremiah to, first of all, to uproot and to destroy, and then to plant and build. And Lord, thank you for uprooting these lies and exposing the lies, Lord, exposing the truth, to cast down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of Jesus Christ. Lord God, we pray that there will be a continuing dismantling of this edifice of Islam to expose the truth of what it is, Lord God, in Jesus' name, that people will see the truth about who you are, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for Hussein's hard work. Bless Hussein, bless his work, and continue to use him mightily, Father God, to tear down strongholds and to reveal the truth about who you are and about also who Muhammad was. In the name of Jesus, bless our sisters also, bless this ministry, bless this channel, bless all people who've heard this. Touch their hearts, their minds, and let them know they're going to be held accountable. They're going to be held accountable for what they heard today. In Jesus' name, amen. 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 Yeah. We can't hear you. Oops, I'm sorry, I forget to unmute myself. Terima kasih teman-teman. Kita akan sampai kepada program berikutnya. Buat kawan-kawan, for all of my friends here in StreamYard, in the studio, please don't go any further. We're going to close this. We're going to end this broadcast. See you next week.